The air comes out. So okay, we'll chant 3 times Om together. Inhale, hit up. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्रमूलं गुरुवाक्यं पूजमूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Okay, thank you. So you can pray.